beef lengua estofado. Ayun. Madaha kita ka oksang. Marinita na tuyo. Sabaw ko pa yung nakakol. Pepper powder. Mustard sear. Para may smoky flavor. Prito kamote. Ito Bombay. Bombay. Bell pepper. Carrot. 29 seconds po. Sarap. Yan i-fry ka na ito nga dila. Balik ka rin yung prito. Yan na nga marinade. Butang kang drungan ka mo. Bacon. I-prito kayo na nga mga prangkot. Fried. Ketchup. Kalamay nga pula. Dayon, mang tumas. Kamay lang. Para may lainit din eh. Then butangan ka umami first. Ka McCormick. Chili powder gamay. Then butangan ka bok choy. Pichay. Para may style. Style lang. Pwede man white. Sili. Ang pineapple tayo duro man. Buwinan tayo isa para magdamig. Dua. Oo, better away. Ayos. Amit. Shout out kay Salibayon kung nga mo tinapay sande. Anong toppings nga onion rings kag mga bell pepper, carrot, spring onion. Then nga pineapple. Trepuhan. Lengua estofado. Kagamuro dyan nga aton nga